नमस्कार दर्शक बंधु अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज आम बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स को लेकिन अति सहजरे बनै पारुथिबा सुपर टेस्टी स्पंजी न्यू ईयर स्पेशल प्लम केक बा फ्रूट केक बनैबा। आज आम ये केक को बिना ओभान और बिना अंडारे तैयारी करबा। एथिरे व्यवहार हेतुवा सब इंग्रेडिएंट्स आपण घरों ही पाई परिबे। वीडियोटी फुल वाच करंतु। आशा करूसी पसंद आसीबो। पसंद आछले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। चलंतु ताले स्टार्ट करबा आज रेसिपी। एही प्लम केक बा फ्रूट केक पई मु एठी नेछि 4टी ऑरेंज। प्रथमे ये ऑरेंज को आम 2 फाड़ करके काटी नेबा। काटला परे आम तार रस गुडी को गोटे जाली देकी आम तार चिपुड़ी नबा, जहा फल कि हमर रस गुडी को तल को पळेबो एवं तार मंजी गुडी को ऊपर रहि जबो। ई मंजी गुडी को जदि हमर केक रे रहे ना तार केक भल लागिबोनी, तार टेस्ट बहुत खराब हो जिवो। ए देखंतु मोर सब मंजी गुडी को खोली नेछि एवं रस को बाहर को नेछि। आपण चाहिले एक मार्केट रो मध्ये कलेक्ट करि परिबे। देखंतु एटी मु नेछि किछि ड्राई फ्रूट्स से मुझे किसी टूटी फ्रूटी किसमिस काजू आ आलमंड ए भितर आपन चाहिले किछि को स्किप करि परिबे आ किछि ऐड मध्ये करि परिबे। आपन को मन पसंदर ड्राई फ्रूट आपन एटी यूज करि परिबे। देखंतु प्रथमे हम ए सब को सेही ऑरेंज जूस रे दे दबा एवं टिके गोळे की ताको हम छाड़ी दबा 2 घंटा, जेमति हमरो ड्राई फ्रूट्स गुडी को भल भाबरे भिजी जीव। ता संगे एटी मु नेछि किछि गरम मसला मुझे गोटे जायफलटा को मु पूरा देबिनी। एटी देखंतु मु टुकड़ा करके 2 खंड नेछि, छोट छोट एमती 2 खंड नेबे। हमर केक पई एतिकी पई हमर एतिकी ही गरम मसला ठीक। एटी मु नेछि किछि गुजराती दालचीनी आउ लवंग आउ देखेइली मु आपन को जायफल। ए सब को हमें चीनी सांगरे ग्राइंड करके नै आसीबा। एटी मु नेछि चीनी गोटे गिना मते लागबो चीनी। एथु मु अल्प कैरामलाइज करबी आउ जहला मु ताको ए ड्राई गरम मसला सांगरे मु ताको गुंड करके नै आसीबी। एटी देखंतु मु गैस गोटे करेई बसै नेछि आउ करेई को गरम होला परे मु सेते किछि चीनी देछि। आमे ए चीनी को कैरामलाइज करबा। देखंतु ताको आमे प्रथमे मेल्ट करबा चीनी को। देखंतु चीनी हमर आस्ते आस्ते मेल्ट हे आसलानी। तार जेतबेले कलर चेंज हे जिवो ना, गोल्डन ब्राउन कलर हे जिवो, आमे से पर्यंत ताको मेल्ट करबा। ताको बेसी भी आमे कला करके करबानी। कला कला फल रे हमर एडा पोड़ा स्मेल आसीबा आ हमर केक पिता हे जिवो। एबे देखंतु हमर टाइम आसी गलानी, पूरा फेण हे के बाहरी गलानी। एठी हमें अल्प अल्प करके पानी दबा, एका थरे बेसी पानी दबानी। देखंतु ए तापरे आमे ताको खडिका साचरे टिके एपट सपट करनबा, जा फल के सेटा हमर भल भाबरे सेटा जेमती हमर मोहु जेमती हुए ना, सेई टाइप रो गोटे हमर सिरप बन जिवो। एबे देखंतु हमर केते बढ़िया भाबरे दिसुची कलर। एतिकी एई कलरटा ही सबटु बेस्ट, बहुत बढ़िया हुए एटा। देखंतु तापरे हमें गैस को बंद कर देबा। एबे देखंतु हम ताको साइड रे ठंडा हा पे छाड़ देबा। एठी मु नेछि गोटे एल्युमिनियम करेई, ताको मु गैस रे बसी के प्रथमे हमें एतरे ही बेक करबा हमें केक को। सेटे मु दे देछि किछि लूण को हमें चारिपट गोटे स्प्रेड करनबा। तापरे हमें ताको ता गोटे स्टैंड देकी आमे ताको गरम करबा। आपन को पाखरे जे स्टैंड नथिबा आपन कोनोसी गिना बा थालिया को मध्ये लूण ऊपर देकी केक को बेक करि परिबे। तापरे हमें ताको घोड़े देबा। एपटे हमें अलगा प्रिपरेशन करबा भितर हम लूण भी गरम हे जिवो। ए देखंतु मु नेछि गोटे एल्युमिनियम पात्र, एथरे मु केक को बेक करबी। प्रथमे हमें सेतरे भल भाबरे तेल लगे नबा गोटे ब्रश साहाय्य चारिपटे। एमती लगेबा फल कौन हम ना, आमर केक टी भल भाबरे बाहरी आसीबो, नहले हमको बाहरला बेले प्रॉब्लम हबो। एठी देखंतु मु नेछि गोटे बटर पेपर, सेटा मु सेई पात्र रो तळे दे देछि एवं ता ऊपर मध्ये तेल को ब्रश साहाय्य लगे नेछि। एबे हमें लगे सला परे एको साइड रे रखि देबा। आबे तापरे जीवा हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन करबा। एठी देखंतु मु चीनी आ जो गरम मसला नेथिली ना, ताको एका संगे मु गुंड करके नै एसछि। एको हमें साइड रे रखिबा एवं जीवा। देखंतु आमे जो ऑरेंज रस रे जो पकेथिले हमें ड्राई फ्रूट्स गुडी को, देखंतु केते बढ़िया भाबरे फुली आसलानी। एठी मु नेछि 2 गिना मैदा। एको हमें मैदा रे तयारी करबा। एठी देखंतु 2 गिना मैदा आमे दे दबा। एठी तापरे मु जो गिना रे माप करके
ନେଇଥିଲି ନା ମଇଦା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଥିଲି ଚିନି। ମୋତେ 2 ଗିନା ମଇଦା ପାଇଁ 1 ଗିନା ଚିନି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତେଲ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧେଠୁ ଟିକେ କମ୍, ଅଧ ଗିନାଠୁ ଟିକେ କମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନିର ବନେଇକି ଆଣିଛ କାରାମେଲାଇଜ୍ କରିକି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଇଏ ବି ମୋର ଅଧ କପ୍ଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ କେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି କେତିକି ଗାଢ଼ା ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଆମର ମଇଦା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ମଝିରେ ଟିକେ ବି ଆମର ନ ରହୁ, ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯାଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶି ନେଇଛି, ଆମର ଗାଢ଼ା ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ। ଏଇଟା କେକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, ଏଇଟା ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କେକ୍ର ବାସ୍ନା। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। 1 ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚଠୁ କମ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଭିନେଗାର। ଏଇଟା ଭିନେଗାର ଦେବା ଫଳରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କେକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଆମେ ଏଇଠି ଦେବା, ଆଡ଼୍ କରିବା। କେତିକି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆମେ ଦେବା, ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦେବାନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର। ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ମୋର ବ୍ୟାଟର ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଏତିକି, ନହେଲେ ଆଉ ପଛରେ ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ କିଛି କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ 4 ଚାମଚ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ପୁରା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଲାଗିବନି, ଏତିକି ହିଁ ଠିକ୍। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ବେକ୍ କରିବା ସେଇଠିକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଯିବା। ସବୁ ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବେକ୍ କରିବି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଥିବ ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଏପଟେ କରେଇ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଆଉ 20-25 ମିନିଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 20-25 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ନା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ବସିଯିବ, ଆମର ଉପରେ ଦିଶିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିପଟରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଗୋଟା ଗୋଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଆମର ଯେମିତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର କେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ଲଗାଇଲେ ନା, ଆମର ଛୁରୀରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର କେକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେକ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ଆମର ପୁରା କଲରଫୁଲ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଚାରିପଟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛୁରୀକୁ ଟିକେ ଲଗାଇ ନେବା। ଆମର ତଳଟା ତ ପେପର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର ଟିକେ ନ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ତା ପଛପଟୁ ଟିକେ ପିଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେକ୍ ପୁରା ବାହାରି ଆସିଛି। ମୁଁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖାଉଛି କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆମର କେକ୍ର। ଏମିତି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ପେପର୍ଟିକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେପର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଉଠିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା କାଟିକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ ଆମର ଲାଗୁଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର କେକ୍, ମାନେ ଧରୁ ଧରୁ ନା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କେୟାରଫୁଲି କାଟିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କେକ୍ଟି। ଏ କେକ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ଧରୁ ଧରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମର କେକ୍।
एपरी आपण निश्चित भाव में थरे ए केक को बनातु एवं आपण मतामत मो सहित शेयर करंतु। आज रही पुणी आसबि आउ एक रेसिपी नहीं। जय जगन्नाथ।